नमस्कार मित्रों, स्वागत है बधा मित्रों अमारी यूट्यूब चैनल अंदर। आज आपणे जोईशुं आजना सोना चांदीना बजार भाव तारीख 5/9/2024 वार गुरुवार। आज शुं रह्या सोना चांदीना भाव तेनी मित्रों आज आपणे विडियोमां वात करवाना छीए। तो मित्रों आज सौप्रथम आपणे सोनाना भावनी वात करीए ते पहेला मित्रों छेल्ली 24 कलाकना सोनाना भावनो ग्राफ जोई लईए। तो ग्राफमां पण मित्रों जोई शकाय छे के आज सोनाना भावनी अंदर फरी एकवार वधारो जोवा मळी रह्यो छे। तो आ वधारो केटलो छे अने आज 1 तोला सोनानो शुं भाव रह्यो छे ते आज आपणे जोईशुं। तो मित्रों सौप्रथम आज आपणे 22 कैरेट सोनाना भावनी वात करी लईए। तो 1 ग्राम सोनाना भाव जोईए तो 6878 रुपया। 10 ग्राम सोनानो भाव 68,780 रुपया। तेमज 100 ग्राम सोनाना भावनी वात करीए मित्रों तो 6,87,800 रुपया जोवा मळी रह्या छे। जे मित्रों कालनी तुलनामां 22 कैरेट सोनाना भावनी अंदर आज प्रति 100 ग्रामे 330 रुपयानो वधारो जोवा मळी रह्यो छे। तो मित्रों हवे आपणे जोईशुं के चांदीना भावनी વધઘટ કે ચાંદીના ભાવમાં મિત્રો આજે શું વધારો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે। તો મિત્રો ગ્રાફમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે ચાંદીના ભાવમાં પણ આજે થોડો ઘટાડો થયો છે। તો આ ઘટાડો કેટલો છે અને આજે 1 કિલો ચાંદી ગુજરાતમાં શું ભાવે વેચાઈ રહી છે તે આજે આપણે જોઈશું। તો મિત્રો ચાંદીના ભાવની વાત કરી લઈએ તો 1 ગ્રામ ચાંદીના ભાવ 82 રૂપિયા। 10 ગ્રામ ચાંદીના ભાવ 825 રૂપિયા। 100 ગ્રામ ચાંદીના ભાવ 8,256 રૂપિયા અને 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ મિત્રો 82,560 रुपया जोवा मळी रह्यो छे। जे मित्रों कालनी तुलनामां प्रति किलोए चांदीना भावमां मित्रों आज 130 रुपयानो घटाडो जोवा मळी रह्यो छे मित्रों। तो मित्रों तमारा शहेरना पण आजना ताजा भाव जाणवा माटे नीचे कॉमेंट बॉक्समां तमारा शहेरनुं नाम लखो, जेथी करीने तमारा शहेरमां चाली रहेला आजना 18 कैरेट 22 कैरेट तेमज 24 कैरेटना तेमज साथे साथे चांदीना भाव पण तमारा सुधी मळी रहे। तो मित्रों नीचे कॉमेंट बॉक्सनी अंदर तमारा शहेरनुं नाम लखो अने जणावो। मित्रों दररोजना सोना चांदीना भाव जाणवा माटे तेमज આગોતરા એંધાણ જાણવા માટે અમારી આ YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન દબાવી દો मित्रों।